sampai kan. Oke, doain saja saya ada poin. Saya di perkebunan sawit nih guys. Mudah-mudahan kita ada poin. Oke, lanjut. Bismillah. 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 Tuh. Belum jatuh guys. Bismillah. 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 Poin guys. Poin. Ambil dulu guys. Kita ambil dulu poinnya. Poinnya guys. Poinnya guys. Alhamdulillah ada poin 1 guys. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Aduh. Tuh, apa guys? Bismillah. Poin guys. Poin guys. Bismillah. Poin guys. Bismillah. Poin guys, poin. Poin. Mau jatuh guys. Bismillah. Poin guys. Bismillah. Tuh. Bismillah. Ay. Nggak mau nunggu deh guys. Oke lanjut.
Bismillah. 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 Oh guys, kita udah menuju pulang. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.